Siku ya tatu tarehe 21 Oktoba, wanafunzi wa shule kuu ya kielimu ya ISP Bukavu wameandamana kwa kuonesha huzuni yao kutokana na kuweko kwa soko bandia katika uwanja yao ya michezo ya utamaduni. Pia wanafunzi wa shule la ISP Bukavu wanalaumu kuweko kwa jalala kubwa katika uwanja hiyo. Duru za mahali usema ya kuwa ni ukosefu wa jalala ya umma ndiyo inapelekea raia wasiokuwa na dhamiri kutupa uchafu mahali hapo. Kutokana na hiyo, wanafunzi wa shule ya kielimu ya ISP Bukavu hawakusoma siku ya tatu tarehe 21 Oktoba. Wote waliweza kuzingira uwanja yao ya michezo na pia kuweza kubomoa vyote vilivyoonekana mahali hapo. Wanafunzi wa ISP wanasema masomo na soko haviwezi kuendelea pamoja. Ndiyo maana wanatoa mwito kwa viongozi wa jimbo la Kivu ya Kusini kuweza kuangalia namna gani watasaisha jambo ambalo liliweza kuwapelekea kushuka barabarani. Kutokana na hiyo, wanafunzi ambao walikuwa wakiweka vizuizi kunako kiingilio ya masomo yao ya ISP waliweza kujitetea namna Mimi ni étudiant mu ISP, mimi nafanya jeto informatique de gestion. Niko représentant wa étudiant ku section ya sciences commerciales. Na niko chef de promotion mu Tuparia. Sawa vile tushaona kwa message zetu na vile kunapitikana. Ni juu tusha comprendre kama mairie ya Bukavu malgré vitu tulivyofanya mapledoyer kwa tunawatumia, malebe tunawaandikia juu ya hii insalubrité na kugeuza ndani ya ISP soko ndio tunasa vile balance exagéré de façon que même bana uzisha deja manani mameza banapanga bantu baanze uzisha ku ISP ndio tukasema biko ndio banataki ISP pole pole biko ndio banashibia hamo na njoo batamona kamata na terrain yote sasa vile bashika kamata na utashi banatia mabuchafu za kwa quartier ndio wanakia mwangia munani terrain ya ISP japokuwa ni masomo terrain inatusaidia kufanya maluazi kwa ngazi zote. Tunawalomba batuachie haiko bietu paske nishie tena vale watoto yao wetusomea ISP. Alors haiko bien ya baza, donc ni bien ya batu yote ni bien ya batu yote niveau ya Sud Kivu. Donc na gouverneur na maire de la ville na ba ministre bote baje impliquer moi ya faire parce que beba parce que tunafanya sport voilà nous comme étudiants de l'ISP Bukavu, nous revendiquons parce qu'il n'est pas évident que le milieu public considéré comme entité éducative puisse devenir un marché. C'est très triste que nous sommes dans l'auditoire, nous entendons certains bruits qui passent de l'extérieur. Cela permet de ne plus suivre la matière. Sur ce, nous refusons toutes sortes qui peuvent nous amener du bruit dans l'auditoire. Nous rejetons cela. Nous, les étudiants de l'ISP Bukavu, au nom de la paix, nous sommes en train de revendiquer notre droit de propriété, bien que c'est la propriété publique de l'État, mais est mis à notre disposition. Alors, nous sommes en train de revendiquer et que notre terrain de l'ISP veut être transformé en marché. Nous revendiquons notre droit, les terrains de football. On ne fait pas que ce soit les marchés. Nous voulons notre terrain parce que c'est là où on fait les matchs, des compétitions entre les promotions. On ne fait pas. Et si on ne trouve pas la solution aujourd'hui, nous allons continuer à manifester. Nous voulons dire aux autorités que ce n'est pas possible de vendre ces parcelles. Ce n'est pas possible même. C'est pour les étudiants. Je suis Tchekoumi Lugouli Kaestache. Je suis le porte-parole des étudiants de l'ISP Bukavu. Vous voyez les étudiants de l'ISP en route maintenant, c'est qu'ils revendiquent leurs droits. Leur patrimoine est menacé. Et ils estiment que le patrimoine, s'il est menacé, il est menacé par l'autorité urbaine. Ça faisait à peine un mois que nous avons constaté un mouvement de gens, un groupe de gens entourer chaque fois les stades de l'ISP Bukavu
Et quand on a essayé de parler à ces gens, ils nous avaient fait comprendre que c'est l'autorité urbaine qui les envoyait venir et s'installer au terrain de l'ISP Bukavu. Ils étaient venus parce qu'ils n'avaient plus de place au marché de Nyawera. Ils étaient des vendeurs au marché de Nyawera et que comme ils avaient manqué de places appropriées, c'est ainsi que les maires de la ville leur avaient demandé de venir s'installer au terrain de l'ISP Bukavu. Ako maingilio ya shule ya ISP, wanafunzi waliweza kufunga njia wakichoma gurudumu barabarani kwa kuonesha huzuni yao, hali ambayo ilipelekea uchukuzi kuweza kuzorota mtaani Ibanda, hasa kando ya shule lao la ISP. Soko bandia inakuwa ikionekana kunako uwanja wa michezo ya utamaduni ya ISP asubuhi kama vile saa za jioni, jambo ambalo linalaumiwa pia na watazamaji wa mambo wa jimbo la Kivu ya Kusini, ambao wanasema kelele inayotoka ndani ya soko inakuwa ikiwakuta wanafunzi darasani ambako wanakuwa wakitolewa mafunzo. Kwa kuelewa mengi, fateni picha ya soko bandia inayoripotiwa kando na shule ya kialimu ya ISP Bukavu. Niko najenga hii fasi wajuu tulisikia kama kubarabisha kukomunike kama kushiwe tuninana hangaika mubarabara wenda batuka tupatia kafasi hapa kaboda kunatumikia mpaka ya koda kunahangaika vipi. Na ndio vile na mimi kwa hapa kusudi niende na angalia kama na mimi natengeneza nione kama na mimi Mungu atanijalia neema ni bate ifasi na mimi naweza kusikia kwa nini nishachoka na kwenda zunguka. Wenzetu walisikia information ndio wenyewe walinielezea kama maire de la ville ndio mwenyewe alipitisha komunike kama watu wakuya hapa. Na ndio vile na mimi nilikuya kusudi na mimi nikamate ifasi, na ndio vile nakamata hii na mimi niko naitengeneza nione kada kwa tafutia kwa watu kusoma. Nilikuwa na zoea zungukia ngambo za Nyawera na situ Nyawera ndio nilikuwa na zoea bakia ile saa magharibi kwa mimi sikuwa nafasi yenye niko stable. Alors sasa yenyewe walifikia kwa wanasema hivi, na ndio na mimi nikakuja hapa niangalie kama na tena napata nafasi ya kupumzika. Yalala ni watu ndio wanaitiaka na ni watu ndio wanaitoshaka. Manake vile lingia pale na ndio vile pesa tu. Jinamu ni Esperance. Hapa mimi napatikana na mimi nakamata kafasi hapa kwenye meri kutuma si penye tunahangaika kwa barabara, tuko napigana na kupigiwa na polisi, aseme tunafanya marché pirate. Hapa juzi mimi nachuruzaka huko mashosete, bakaninyang'anya saa mbele, bakaibeba bakasema tunafanya marché pirate. Ndio tukaenda tukalia kumeri, tunashinda kule 2 jours 3 jours. Bakasema tuke tutie mabitu hapa kwenye mnaona. Na ndio vile nilikamata kama kafasi mimi natia bitu. Sasa yenyewe natushangaza, banasema baetija mu ISP batakuya tumenanse. Sasa hatujue ni juu ya nini. Juu etidia na ISP ni masomo ya leta. Na shie tuko batu ya leta, tuko nangaika mu barabara. Sasa atujue kama leta itatutonganisha na baetidia purke bakuye batupige. Hivi tuko hapa tuko na tetemeka, tunajua watakia tupika majiwe na mafimbo. Heureusement ISP ni masomo ya leta na shibe tuko hapa kwa hii soko tuko batu ya leta. Ndi maire de la ville ndio alitutuma hapa aux alentours ya terrain ya ISP. Nangu badalana bahati. Hapa niko na kamata kafasi tu mimi nahangaika na barabara. Kila kwa barabara Nyawera na manguo kumabega ukichwe kila saba inanikimbiza ninaanguka. Kila inanyesha inachafuka mimi naomba. Mimi nahangaika watoto wanakosa chakula. Tunahangaika tunasomesha watoto juu ya wazee kichwa lakini tena sasa tuko barabara wanasukuma. Ndio tunaona hapa ni pembeni. Tunakamata kila mzazi nafasi tuangalie tutasaidia watoto. Mimi sasa niko nakuya asubuhi nakuta wenzangu wazazi wananiambia dada, kuya hapa jana magharibi. Sasa tunapata mwana tukumbuka na kuvuka wazazi wao wanamke wanahangaika. Nikamuuliza nani sasa wewe uko kwa nauliza, kuya kwanza tusaidie watoto tutakwambia baadaye. Na njoo vile kwa nikakimbia katengeneza kameza, ona nishatandika. Mango yangu ni pale nishatereka. Mimi sasa nileta meza yangu niangalie kisi tutapata safu. Hata pale kwa kupambana dhidi ya miporomoko ya udongo inayoripotiwa mtaani Kadutu pakata Mosala Pabolo ya ine, mteule wa uko Walungu Olive Mudekereza aliweza kujitahidi kwa kuweza kupanda miti pamoja na vijana wanaohusika na maendeleo hapa mjini Bukavu, jambo ambalo lilipatia nguvu raia wa mtaa wa Kadutu sehemu za uko Bolo ya ine. Tusikilize kwa nini mbunge
wa taifa Olive Mdekereza, mteule wa uko wa Walungu, aliweza kufuatilia kwa karibu hali ya miporomoko ya udongo inayoripotiwa mahali hapo. Napatikana hapa kwa lengo ambayo nataka kuonesha watu ya kwamba mazingira ni kitu mkubwa sana. Hapa ni Buholo 4. Wanasemaga mpwempwe. Nilikomalia Buholo 4. Nyumba yangu ya kwanza nilinunua 1980. Nilinunua ni hapa Buholo 4. Quartier Mosala. Ici tunakuwa mu quartier ifasi wanasema mpwempwe. Wamebazunguruke vile. Hapa ni mpwempwe. Unaona gisi ebulema iko inakuya. Hapa angalia pale wewe pekee. Hii juma iposho hii nyumba itaanguka ile unaiona? Ubakie kwa pale vile tumalize kazi. Ile nyumba itaanguka. Kama unaona ile avenue balisema ya kwamba Fond Social alijenga ile escalier en 2018. Ni mamilioni lakini yote itabomoka na nyumba zinabomoka. $200,000. Balisema devia $1,000. $200,000 walitumia itapotea bure sababu itaanguka. Unaona hii miti iko hapa ya pori. Niko mtoto muloko. Leo niko na Santa. Hii miti balitia les années 75. Karibu miaka 10 ngapi ile? 14 au 13. Ili proteger hapa juu hapo kwa kutaka kuanguka. Kama tunatia miti hapa na kama tunatia sutenema huko. Bakianza kutia budongo pale. Inaweza hata kuongeza tena. Hii avenue barabara ilikuwa inazunguluka road mapave gouverneur Shambo aliweka. Hapa yote itaenda kama hakuna protection. Bakaji wenyewe hawawezi kuweza. Tunaomba gouvernement kuanzia kwa burgomestre, kwa kuanzia kwa media la ville hadi gouverneur. Gouvernement central kutenda kutetea population kama wa député national. Mimi niko mteule wa Walungu lakini Bukavu nilikomalia hapa. Siwezi kukosa kuhudumia watu ya Bukavu nabo. Tutaonesha gouvernement central. Hii wakati magumu iko mingi. Ingawa iko mingi lakini ukaribia population wako magumu zaidi. Angalia pale juu. Unaona nguruwe, watoto wa masomo, milima, pale kuna bomoka. Wendo bloki basifai hata movement tangu. Kosh, tunaencourager ile yote. Sote civile iendelee kutusaidia na sisi tuonge mkono tujenge. Ndio maana nikiwa kuonesha watoto wanako wa masomo. Programu yangu ni kwamba niko na vision mbili kwa hii mwaka mpaka 2021. Vision ya kusema one family one cobaye. Tushagabula karibu 5,000 dendi kwa show dendi Walungu. Tunataka hii wakati nayo tuanze 2021. One family one tree. Itakuwa sasa tuseme kwa Kifaransa une famille un arbre. Un élève un arbre. Watu waendeleshe proteger mazingira. Niko na 1,000 milioni moja ya miti ya kila namna. Kuna miti ya uchumi ndio tunasemaga kafe, kenkina, chai. Kuna kwa na miti wanasemaga agroforestier ndio ya pori, ndio karibu tuse, ndio grevelia, uzesise, miti ya mbalimbali. Yote tuko nayo. Kama serikali inatuunga mkono leo, programu ya Rais Tshisekedi alisema anapenda kupanda miti 1 miliari ya miti mpaka 2023. Tuko deja na 1 million pusa ya ile mwa hii territoire yetu ya Walungu na Kale na Uvira. Akisema tupande fasi yote, watuunge tu mkono. Tunaweza kumaliza province yote kupanda miti. Kila nyumba, kila lupango iwe na mti. Kila familia iwe na mti. Mti ni mzuri. Ndio maana tunaweka hii hapa leo kwa jina ya Fondation Mdekereza. Na hawa wa jeune Global Young Leader Forum ni wa jeune entrepreneur watanisindikiza tangu 2021. Tupate kupanda miti vile Bukavu yote, tupande miti mu kila territoire. Na hawa ni avenir ya kesho. Ni waje kisha tu kuanzishwa kwa kazi za kupanda miti uko Buholo ya 4 pa nafasi paitwapo point mtaani Kadutu. Raia wa mahali waliweza kufurahishwa na mpango huo. Hapo wanaahidi kuweza kufuatilia kwa karibu ili miti hiyo iweze kukomea vizuri na kuweza kuangalia namna gani watatekeleza miradi mengine za maendeleo kwa kupambana dhidi ya miporomoko ya udongo mahali paitwapo point mtaani Kadutu, Buholo ya 4, kata Mosala. Naitwa kwa jina la Wasomulunga, ni chef d'avenue wa Buholo 4 Salon. Sentima yangu ya satisfaction sana. Nafurahi wakati viongozi wanafika na kutuona hivi, inafurahisha sana.
itatusaidia kwa kufanya mambo yote hapa. Deja kwa initiative yenye tuko tunafanya ya 3 semaines tuko nakuwa hapa na tulikuwa na benzetu ba army kwa jinsi tupime kutengeneza hapa, kusipotengenezewa utaharibika. Ndio maana tulipenda vile kiongozi anafika hapa na anatuona, tunapenda batusaidie kunjia mbalimbali, itakuwa ya muhimu sana. Tulisema manguruwe yote tutazikamata na tutaona benye manguruwe tutabaambia, sababu bila shaka tukiacha hivi hapa manguruwe italeta madega. Ndio maana tulipenda zetu kuna na societe civile hapa, tulikuwa hapa hii samedi, tulisema tutaangalia namna ya kufanya hapa kwa jinsi hizi nguruwe zitoke hapa, kila mafunge nguruwe zake, na mwenye hatapenda kufunga nguruwe yake tutaipana kwa polisi. Le président de la société civile, Soumoyo Moussala. Bon, nous remercions d'abord l'honorable pour ses initiatives. En tout cas, nous étions en train de l'écouter de loin. Mais nous sentons qu'il est en train de faire son travail. Non seulement qu'il est en train de se rapprocher de la population, comme sa mission parlementaire, mais il contribue activement, en tout cas, aux problèmes, aux solutions des problèmes de la population. Nous sommes fortement attaqués par des catastrophes naturelles depuis longtemps. Vous avez constaté vous-même, il y a des maisons qui sont parties. Non seulement ici et de l'autre côté à Bouolo 4, Kamkamata là-bas. Nous avons perdu plus de 250 maisons. Et si l'honorable, via sa fondation, prend le courage de nous approcher pour venir lutter contre les fléaux qui gangrènent notre communauté, nous sommes vraiment très reconnaissants. Et nous lui promettons que nous allons nous y remettre, parce que depuis la semaine antérieure, nous avons jugé bon de sensibiliser la population pour planter des plantiles et pour aussi détecter les tuyaux, la tuyauterie de la régie des eaux qui contribuent aussi à cette catastrophe. Et nous sommes en train de nous y mettre et nous sommes très contents de ce que l'honorable vient de faire, en nous accompagnant par des plantiles qui vont sécuriser les sols afin de lutter contre ces éboulements et des problèmes, des catastrophes qui sont visibles.